نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وفاقی حکومت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا۔ شہباز شریف سحری کھانے سے پہلے بھاگ رہے تھے۔ کیس کے 4 ملزمان شہباز شریف کے خلاف سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ نواز شریف واپس نہیں آئے تو شہباز شریف کہاں سے آئیں گے؟ شہباز شریف نے کوئی میڈیکل دستاویزات بھی جمع نہیں کروائیں۔ شیخ رشید نے کہا شہباز شریف 15 دن کے اندر نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ کی سفارش پر اور کیبنٹ کے فیصلے کی منظوری کے بعد شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہاں سے بھاگ رہے تھے سحری کھانے سے پہلے۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں ایک دن میں کیس داخل ہوا، اسی دن فیصلہ ہوا، وہاں باوجود اس پہ اعتراض بھی لگا، اسی دن ٹکٹ بک ہوئی۔ شہباز شریف نے میڈیکل دستاویزات جمع نہیں کرائی، اپنے بھائی کی طرح ان کا کوئی بورڈ نہیں بیٹھا، انہوں نے کوئی اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ جو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ابھی وزارت داخلہ نے کہ نیب کا ریفرنس جو ہے 22/2020 ٹرائل پر ہے اور اجازت دینے کی وجہ سے شہباز شریف کا کیس تاخیر کا باعث بن جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 7 ارب کے اثاثوں کا کیس ہے اور ان کو اپنے بھائی، ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا۔ نمبر 3، ان کے خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور سارے لندن میں مقیم ہیں۔ اس کیس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے 4 ملزم جو ہے وہ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف الزامات کے ناطے میں وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ اگر ان کو اجازت دیتے تو وہ ایویڈنس کو ٹیمپل کر سکتے ہیں اور جو سلطانی گواہ ہے ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ ضمانتی شریف کہ وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کوئی زبیر نام کا شخص ہے جو کہتا ہے کہ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ تعلقات بہتر ہونا اچھی بات ہے۔ میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں کہ وہ ڈیل کے تحت باہر آئے یا ڈیل کے تحت باہر جا رہے تھے۔ ایک زبیر صاحب ہیں ان کے ایک زبیر نامی، انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہمیں خوشی ہے تعلقات اچھے ہوں، اور یہ وہی تعلقات ہیں جو گجرانوالہ میں اور دوسرے پنجاب کے شہروں کے جلسوں میں گالیاں دی جا رہی تھی۔ اور اگر انہوں نے پاکستان سے مفرور ہونا ہے، دنیا میں واحد پاکستانی سیاستدان ہے جو اپوزیشن کا وقت لندن میں گزارنا چاہتا ہے، جو مزے کرنا چاہتا ہے اپوزیشن کی لائف کے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود جنرل باجوہ صاحب نے اس میٹنگ میں جس میں میں بھی موجود تھا کھل کر یہ بات کی، اس میں شہباز شریف بھی تھا، اس میں بلاول بھی تھا، سب لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ فوج جو ہے وہ جمہوری اداروں اور منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، جس کی بھی حکومت ہو فوج منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ جبکہ PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو ٹیلی فون ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں مئی کے اختتام پر PDM کا سربراہی اجلاس بلانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جلد دیگر جماعتوں کے سربراہان سے رابطوں کے بعد حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ ایک یہ اہم رابطہ ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان کا قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں میں مئی کے اختتام پر PDM کا سربراہی اجلاس بلانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اور سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹ اور کاروبار کھولنے کے NCOC کے فیصلے کی مشروط بنیادوں پر توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اگر SOPs کا خیال نہ رکھا گیا تو مزید سخت فیصلے کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں آزاد نوڑیوں کی اس رپورٹ میں۔ سندھ میں کورونا وبا کی تیسری خطرناک لہر سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت اور سول اور عسکری حکام ڈٹ گئے۔ کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر مزید سخت فیصلے کرنے کی وارننگ دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو، پارلیمانی سیکرٹری قاسم سراج سمرو، مشیر قانون مرتضی وہاب، وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ اور دیگر سول اور عسکری حکام نے شرکت۔ کراچی میں عباسی شہید اسپتال کے وارڈ بند ہونے پر وزیر اعلیٰ سندھ برہم ہو گئے۔ وزیر بلدیات کو ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کورونا کے باعث آکسیجن کی پیداوار اور بڑھانے کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ جامشورو توانائی کمپنی 2,68,000 کلو آکسیجن تیار کرے گی، جسے حیدرآباد کے اسپتالوں کو فراہم کیا جائے گا۔ آکسیجن کی تیاری کے لیے دیگر کمپنی سے بھی رابطے کیے جائیں گے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 74 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایک دن میں 3,232 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.80% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 36,725 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,232 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ملک میں اب تک کورونا کے باعث 19,617 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔
जबकि 7,92,522 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए हैं। कोरोना के बायस ज्यादा अमवात पंजाब में रिकॉर्ड हुई, जहां ये तादाद 9,411 तक जा पहुंची है। मुस्बत केसेस में भी पंजाब सबसे आगे रहा, जहां मुस्बत केसेस की तादाद 3,27,362 तक जा पहुंची। मुल्तान में 73, लाहौर में 57 और पेशावर में 38% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर चुके हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। और अब कुछ बात करें मौसमी सूरत हाल की, तो कराची गर्म हवाओं की लपेट में है। पानी के बहरान पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। गर्मी को भगाने के लिए बर्फ की दुकानों पर रश बढ़ चुका है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कायद में हीट वेव का दूसरा रोज पारा 43 डिग्री को छू गया। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। कराची में गर्मी बढ़ते ही पानी भी नायाब हो गया। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। बर्फ की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मुश्ताक शक्का के मुताबिक समंदरी तूफान के बायस मौसम गर्म है। समंदरी तूफान चंद घंटों में भारतीय रियासत गुजरात से टकरा सकता है। तूफान की सिमत तब्दील होने से कराची के साहिल को कोई खतरा नहीं। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं, गर्मी बरकरार है। और बहिरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान के बायस कराची हीट वेव की लपेट में है। कराची से हमारे नुमाइंदगान आदिया नाज, नवीद सदीकी, किफायत अली और हबीब खान हमें हीट वेव की मौजूदा सूरत हाल और इसके असरात से मुतालिक अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे आदिया नाज की जानिब। आदिया, बताइएगा कि आप सी व्यू पर मौजूद हैं, क्या बताया जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से इस हीट वेव के बारे में? शहर कायद में आज हीट वेव का दूसरा रोज है और दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुका है। और इस वक्त भी अगर शहर में गर्मी की बात करें, हीट वेव की बात करें, तो इंतहाई सख्त गर्मी जो है महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुका है और जो हवा में नमी का तनासुब है वो सिर्फ 13% रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अगर शहर में चलने वाली हवाओं का जिक्र करें तो बलोचिस्तान की सिंध से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्म और गर्द आलूद हवाएं जो हैं वो शहर के अंदर चल रही हैं। और अगर बात करें समंदरी साइक्लोन की, तो कराची से 730 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि रुख उसका भारतीय गुजरात की जानिब है, कराची की जानिब नहीं है। यही वजह है कि समंदरी तूफान के जो असरात हैं वो शहर कायद पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और गर्मी जो है वो शदीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ये गर्मी का जो दौर है ये 19 मई तक जो है वो जारी रहेगा। 19 तारीख के बाद दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल कंडीशन पर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त शहर में गर्मी की बात करें तो इंतहाई सख्त गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। हवाएं इंतहाई गर्म है जिनका रुख बलोचिस्तान की जानिब से कराची की तरफ है और यही वजह है कि गर्मी शदीद पड़ रही है। इसके अलावा साहिल समंदर के हवाले से अगर आपको आगाह करें तो तुग़यानी का समंदर है और समंदर के अंदर जो है वो लहरें बिखरी हुई हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी हीट वेव एडवाइजरी के साथ साथ ये भी कहा गया था कि खुले समंदर के अंदर जो है वो माहीगीर जाने से गुरेज करें। लेकिन हम लोग अभी जिस पॉइंट पर खड़े हैं यहाँ पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 4 से 5 लॉन्चेस जो हैं वो समंदर के अंदर मौजूद हैं और वो शिकार कर रही हैं। सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं महकमा मौसमियात की जानिब से भी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से भी ये खास तौर पर हिदायत थी कि 19 मई तक माहीगीर जो हैं वो समंदर के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि बेशक तूफान जो है वो कराची का रुख नहीं करेगा लेकिन समंदर के अंदर तुग़यानी मौजूद है और समंदर के अंदर जो तूफान का मरकज है उसकी हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है और ये हवाएं इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती हैं इस सूरत में कि जब यहाँ पर जो है वो समंदर के अंदर तूफान मौजूद हो। इस वक्त हमारे नुमाइंदे, अगर हम बात करें हीट वेव की कराची में, तो कराची में हीट वेव का एक सबब दरख्तों की कमी भी हो सकती है। हमारे नुमाइंदे नवीद सदीकी इस वक्त जो है वो एम एच रोड पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे इस हवाले से। ओवर टू यू नवीद। बहुत शुक्रिया आदिया। शहर में जो है हीट वेव की सूरत हाल है और सूरज जो है आग बरसा रहा है। ऐसे में जो शहरी हैं वो सायेदार जगह तलाश करते दिखाई देते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो है शहर में एम ए रोड जो अहम शाहरा है वहाँ पर दरख्त की जो है कटाई कर दी गई है, जिसके बायस शहरियों को जो सायादार जगहों से भी महरूम कर दिया गया है। शहरियों के मुताबिक तकरीबन कुछ अर्सा कबल शहरी इंतजामिया की जानिब से जो दरख्त है यहाँ मौजूद उनको जो है काटा गया है। इसमें जो है बड़ी तादाद में नीम के दरख्त, पीपल के दरख्त और दीगर दरख्त शामिल थे जिनको जो है काट दिया गया, जिसके बाद जो यहाँ के कारोबारी हज़रात हैं, इसके अलावा शहरी हैं, वो उनको जो साय से महरूम कर दिया गया है। यहाँ मौजूद मुसाफिर और दीगर अफराद जो है गर्मी के मौसम में
सहाय की जो सहूलत जो है इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन इंतज़ामिया की बेइज्जती के सबब ये सहूलत भी जो महरूम हो गए हैं। अगर हम बात करें हीट वेव की, तो हीट वेव की सबसे बड़ी वजह जो है वो दरख्तों की कमी है। शहर में जो है दरख्तों की इंतहाई कमी है, जिसके बायस हीट वेव भी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इंतज़ामिया के इक़दाम जो हैं इसके बरखिलाफ़ दिखाई देते हैं। इंतज़ामिया जानिब से दावे और वादे किए जाते हैं कि शहर में जो शजरकारी मुहिम चलाई जाती है और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई जाती है, लेकिन एमए रोड पर जो है कई सालों से मौजूद जो दरख्त है वो काट दिए गए, जिसके बाद जो शहरी थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया जो है दरख्तों के फैलाव के लिए शजरकारी मुहिम भी चलाए और जो पहले से मौजूद दरख्त है उनकी हिफाजत के इक़दाम करे, ताकि जो हीट वेव से बचा जा सके और शहरियों को सहूलत मिल सके। ये तो सूरत हाल थी शहर की कि शहरी किस तरह जो है सायेदार जगह से महरूम कर दिए गए हैं। अब हम आपको ले चलेंगे इंडस अस्पताल, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे किफ़ायत शाह मौजूद है। उनसे जानते हैं कि डॉक्टर्स क्या हिदायत जारी कर रहे हैं हीट वेव के हवाले से। जी किफ़ायत, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया नवीद। मैं अभी इस वक्त जो है वो इंडस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। हीट वेव के हवाले से डॉक्टर्स की क्या राय है। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि गर्मी की जो शिद्दत है इससे क्या असरात हो रहे हैं और इसके बचने के लिए क्या किया जाए। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जी कि आप देख रहे हैं कि गर्मी 2 दिन से काफ़ी बढ़ रही है और टेम्परेचर 40s में उसमें जा रहा है। इसमें हीट स्ट्रोक हो सकता है लोगों को, इसलिए इसमें एहतियात ही होती है कि आप बिला ज़रूरत बाहर ना निकले भी तो अपने आप को ढाँप कर निकलें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और गर्मी में डायरेक्टली बाहर ना निकलें। ज़्यादातर कोशिश करें कि साए के अंदर रहें, अगर बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो साए में रहें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ORS भी अगर इस्तेमाल करें तो अच्छा है आपके लिए। डॉक्टर साहब, ये आंखों में भी जलन काफ़ी हो रही है क्योंकि शदीद धूप में जब आते हैं तो जब बैठते हैं ऑफिस में या घरों में जाके तो आंखें शदीद जल रही होती हैं। देखिए उसके लिए अच्छी बात यह है कि आप सन ग्लासेस इस्तेमाल करें ताकि आपको डायरेक्टली आपके आंखों में जो है ना हीट ना पड़े, सूरज की तपिश ना आए। और मैंने जैसे यही कहा कि जितना कोशिश ये करें कि धूप में बाहर ना निकलें। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस शदीद गर्मी में हीट वेव में बाहर ना जाएं। ये तो डॉक्टर्स वो एहतियात हैं कि जो कि बता रहे हैं कि लोग इस चीज़ से एहतियात करें। आवाम खुद से क्या एहतियात कर रहे हैं, वो किस तरीके से इससे बचाव के इक़दाम कर रहे हैं, ये जानने के लिए बंस रोड चलते हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हबीब खान मौजूद हैं। जी हबीब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया किफ़ायत भाई। यहाँ पे अगर बात की जाए तो गर्मी की शिद्दत जैसे शहर भर में इस वक्त देखने में आ रहा है कि इजाफा है और शहरी इस गर्मी के तोड़ के लिए जो है वो आज मुख्तलिफ जो है वो मशरूबात की तरफ रुख करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तकरीबन पारा जो है वो 43 डिग्री तक पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने। और ऐसे में इस वक्त भी हम मौजूद हैं कराची के बंस रोड मशहूर फूड स्ट्रीट है, जहाँ पर सत्तू का जो शरबत है जो कि गर्मी का तोड़ जाना जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है जो सत्तू का शरबत पीने आई है। साथ ही साथ कच्ची लस्सी भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों ही मशरूबात पर इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और शहरियों की जानिब से इन ठंडी मशरूबात का जो है वो इंतखाब किया जाता है क्योंकि गर्मी का जो तोड़ इन मशरूबात को समझा जाता है। और ये जो मशरूबात हैं शहरी ये पी कर इस गर्मी में जो है वो अपने आप को न सिर्फ जो है वो तकवीत पहुँचाते हैं बल्कि ये जो तिब्बी माहिरीन है उनकी जानिब से भी रिकमेंड किया जाता है कि ये मशरूबात का जो इस्तेमाल है, ठंडी ख़ास तौर पर जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि शहरी को जो है वो महफूज रख सके। जी ठीक है हबीब खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। कफ़ायत अली आपका शुक्रिया। नवीद सिद्दीकी आपका भी शुक्रिया। और आजिया नाज आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आगाह किया। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। मुल्तान में पुलिस और औकाफ की कार्रवाई, शादी हॉल और मुल्का घर की दीवारें गिरा दी गईं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। कहते हैं पुलिस की भारी नफरी ने हमारे घरों को घेर लिया है, घर और दीवार गिरा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको इस कार्रवाई का अहवाल दिखा दें। ये पुलिस की सैकड़ों गाड़ियाँ हैं और उन्हें हमारे घर जहाज के घरों को घेरे में ले लिया और दीवारें भी गिरा रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए। ये पुलिस की सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की। उन्होंने वीडियो पैगाम जो है वो जारी कर दिया है, वीडियो बयान, और उन्होंने कहा है कि पुलिस की भारी नफरी हमारे घरों को घेर चुकी है और घर को घेर कर घर और उसकी दीवारें गिरा रहे हैं। इस हवाले से आपने उनका जो बयान है वो भी सुना है। मुल्तान में पुलिस और औकाफ की कार्रवाई,
شادی ہال اور ملکہ گھر کی دیواریں گرا دی گئیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ 24 نیوز یاسر مجید۔ یاسر، سینئر سیاستدان ہیں جاوید ہاشمی، ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے کہ پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے اور دیواریں گرائی جا رہی ہیں، کیا یہ قانونی طور پر کارروائی کی جا رہی ہے یا اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی دیکھیں، جاوید ہاشمی صاحب کا بیان تو سامنے آیا ہے کہ ان کے جو غیر قانونی طور پہ ان کی جو عمارتیں ہیں اور بیرے جال ہیں وہ گرایا جا رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ذلیل انتظامیہ کا موقف سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر قانونی کمرشل عمارتیں تھی جنہوں نے طویل عرصے سے فیسیں ادا نہیں کی تھی اور ان کے مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ یہ صرف ایک میرج ہال جو مخدوم جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار ہاشمی کی ملکیت میں ہے، تو یہ نہیں، اس کے علاوہ مزید کئی ایسے عمارتیں تھی جن کو آج اس گرینڈ آپریشن میں گرایا یاسر، بہت شکریہ۔ وفاقی حکومت نے بیوروکریسی کے اہم عہدوں پر تقرر و تبادلے کر دیے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں کہ وفاقی حکومت نے بیوروکریسی کے اہم عہدوں پر تقرر و تبادلے کر دیے ہیں اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، وفاقی حکومت نے بیوروکریسی کے اہم عہدوں پر تقرر و تبادلے کر دیے ہیں اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز منیر ریکٹر نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی تعینات کر دیے گئے۔ اور بات کریں کہ تعمیراتی شعبے کے لیے مشکل ہے۔ سریا بنانے والی کمپنیز نے عالمی مارکیٹ میں اسکریپ کی قیمت میں اضافے کو جواز بنا کر فی ٹن سریا 5,000 روپے مہنگا کر دیا۔ ایک ٹن سریا مہنگا ہو کر 1,42,500 روپے تک جا پہنچا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تعمیراتی شعبے کے لیے مشکل پیدا ہو چکی ہے۔ سریا بنانے والی کمپنی نے عالمی مارکیٹ میں اسکریپ کی قیمت میں اضافے کو جواز بنا کر فی ٹن سریا 5,000 روپے مہنگا کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف خان، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی اشرف، بتائیے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھا گیا دسمبر کے بعد فی ٹن سریے میں 5,000 تک نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے اور جو وجہ بتائی گئی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جو اسکریپ کا سریا بنانے کی اس کی قیمت میں اضافہ ہوا، اس کو جواز بنا کے جو فی ٹن سریا 1,42,500 روپے پہنچا دیا۔ اس سے تعمیراتی شعبے نے اس کے سوالات اٹھائے اور کہا ہے کہ اس سے پیداواری لاگت بڑھ جائے گی اور وزیر اعظم کے جو سستے مکانات ہیں اس کی بھی لاگت بڑھ جائے گی۔ اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کا فوری نوٹس لیا جائے اور مسلسل جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اگر ہم دیکھا جائے کرونا وبا سے 1.5 سال میں جو سبزی کی قیمت ہے 85,000 روپے ٹن سے بڑھ کر 1,42,500 تک ہو گئی ہے۔ اس سے پیداواری لاگت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اس کا جو امپیکٹ ہے عام عوام پہ پڑے گا۔ اگر کوئی بھی اپنا گھر بنانے جاتا ہے تو اس کی قیمت میں ٹھیک ہے اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔